ये एक 500 रुपी नोट और ये हमारे कंटेस्टेंट। अगर हमारे कंटेस्टेंट ने ये 500 रुपी नोट पकड़ लिया तो ये पैसा उनका हो जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। Did you learn something? Everything, like everything. Okay, how was your experience? It was quite impressive, and as I didn't participated in any of the science exhibition before. How was the experience? It was very fun. Kind of magical demonstrations which will help them to understand the concept much more deeply. আজকে যেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, they try it almost every week. So in that context you can say we could be different because this entire competitive spirit has killed the human genius and the human potential in many ways. So in that context the entire classes are designed and we are definitely into academics, but at the same time our entire the thought process behind the entire organization is this, that we need to unleash the potential of each child, and that can happen only if he is not fearing that he will be compared with someone and either be declared as a success or a failure. হ্যালো এভরিওয়ান, সো আজ আমরা চলে এসেছি NIT শিলচরে। এখানের একটা ইভেন্ট বাই রাজমাতাজ, এখানের একটা খুব ফান ইভেন্ট ইন্দ্রজাল a sorcery of science powered by VigyanWorld। এখানে খুব সুন্দর, খুব ইন্টারেস্টিং একটা কম্পিটিশন আজকে হোস্ট করেছে, ইভেন্ট একটা হোস্ট করেছে ফর স্টুডেন্টস, ফর ডিফারেন্ট স্টুডেন্টস দোজ হু হ্যাভ কাম ফ্রম ডিফারেন্ট স্কুলস টু পার্টিসিপেট। খুব ইন্টারেস্টিং একটা সায়েন্স এক্সপেরিমেন্টের কম্পিটিশন আজকে হোস্ট করেছে, সেটা আমরা কভার করতে আজকে এখানে NIT শিলচরে চলে এসেছি। Experiments যেগুলো ছিল were very interesting. Students came from different schools to attend and to perform these experiments. They had a lot of fun. Studentsরা খুব ইন্টারেস্ট নিয়ে আজকে কম্পিটিশনটাতে পার্টিসিপেট করেছে, and different type of experiment ছিল, and as we know and I would also like to inform all our viewers that VigyanWorld Silchar is coaching classes. They take coaching classes, and they are very different from other coaching classes because their technique of teaching students are a bit different, or I would say they focus more on practical learning rather than bookish knowledge, because আমরা জানি যে bookish knowledge is also a type how you can learn things, but practically when learned anything যেটা যখন আমরা practically কিছু শিখি that has a different impact on our mind. So that what they focus on. They focus on the students' practical learning. They make the students perform different experiments to make them learn better. ये एक 500 रुपी नोट और ये हमारे कंटेस्टेंट। अगर हमारे कंटेस्टेंट ने ये 500 रुपी नोट पकड़ लिया तो ये पैसा उनका हो जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। ये देखो, आपको हाथ इधर रखना है, फेस इधर रखो, ये 3 उंगली फोल्डेड रहेगा, ये 3 नीचे का 3 फोल्डेड रहेगा, और इन दोनों से आपको पकड़ना पड़ेगा। ऐसे? हाँ ऐसे। मैं ऐसा फेंकूंगी, आपको पकड़ना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ से पकड़ना है। हाँ ऐसा मैं फेंकूंगी, आपको पकड़ना पड़ेगा। अगर आपने पकड़ लिया तो ये पैसा आपका हो जाएगा। Can you tell us how did you feel, like आपको कैसा लगा ये एक्सपेरिमेंट करके? अच्छा लगा करके, मतलब इसके पीछे का साइंस तो पता है ये होने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें रिएक्शन टाइम एक आदमी का 0.25 सेकंड होता है और ये उससे पहले ही गिर जाता है, तो कोई ये नहीं पकड़ पाएगा। जिसका रिएक्शन टाइम कम होगा वही पकड़ पाएगा इसको। सॉरी, ये है एक पैरेललोग्राम, इसको काट के इनको एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, लेकिन इसका एरिया ये चेंज नहीं कर सकते। लाइक जितना भी ये काटेगा इसको भी वो यूज़ करना पड़ेगा इनको। सो भैया आप शुरू हो जाइए। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपका कुछ ऑब्जेक्ट्स है, तो यहाँ पे एक बोर्ड है, आप इसको इस सरफेस को आप नहीं छू सकते, आपको बस इन ऑब्जेक्ट से यूज़ करके आपको इस एरो को रिवर्स करना है, ठीक है। सो जब टाइम स्टार्ट होगा आप बता सकते हैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है। Yeah, can you please explain how did you do it?
First of all, I saw all the apparatus here, like the water bottle, and I thought to, as the mirror acts like, I thought that to put the water into the glass, it will affect like the mirror. So I use this, pour it into the glass, and shown them like this. थैंक यू. तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक मैंने पेन ले लिया, ठीक है, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉपी रखा है, तो इसका हाइट मैंने यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया, यहाँ पे गैप भी है. तो अभी अगर मैं इस पेन को अगर मैं यहाँ से छोड़ता हूँ तो ये इस साइड में जा रहा है, तो आप देख सकते हैं. तो अभी अगर मैं इस केस में पेन के जगह में अगर मैं कोन को करता हूँ यहाँ पे, तो कोन आपका इस साइड में आ रहा है, जबकि इसको इस साइड जाना है, क्योंकि हाइट इधर पे इंक्रीज़ है. तो आपको वही एक्सप्लेन करना है, ये क्यों हो रहा है, या फिर यहाँ से यहाँ क्यों जा रहा है. 500 रुपये वाला नोट वाला जो जो एक्सपेरिमेंट था, कैन यू एक्सप्लेन वो क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि रिएक्शन वाला थोड़ा स्लो है, मतलब जब छोड़ना है जब नोट छोड़ा है और जब हम लोग करते हैं तब ये ऑलरेडी चला जाता है, और रिएक्शन मतलब थोड़ा बहुत जल्दी होना है. तो अभी मैं एक एक करके आपका एक्सपीरियंस पूछूंगी, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहली बार मिला ये, एक कुछ नया मिला, लाइक कैसे मतलब एरो को चेंज करना है, फिर विदाउट टचिंग दैट ग्लास. इट वाज रियली अमेजिंग. मतलब Did you ever participate in such competitions before? no. This was the first time? Yes. Did you learn something? Everything, like everything. Okay. So how was your experience? It was really fun. I have never experienced such thing before, so it was very enjoyable. How many experiments could you complete? Only 2. Okay. Did you learn something from this competition? Yes. How was your experience? It was very fun, and I just did 3 of them only and nothing. So how was your experiment? You looked very excited all the time. Yeah, experience was really good. I won four experiments out of the 7. Yeah, and I came to learn about new concepts that made my learning better. Have you participated in such competitions before? No, this was my first time participating in such competitions. Like science is magic. What was your experience? How was your experience? My experience was very great, and it's very nice to participate in such competitions, as it was my first time, so I also learned how to do and all. I gathered these experiences. Okay, how was your experience? It was quite impressive, and as I didn't participated in any of the science exhibition before, and yet I was very excited for that. Tell me, how was your experience? इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस. हमें एक्सपेरिमेंट करने को मिला तो अच्छा लगा. How was your experience? इट वॉज़ अमेजिंग एंड इट वॉज़ गुड, बट आई कैन डू सिर्फ ओनली 3. It's okay, that's okay. Did you learn something from this competition today or not? यस, मुझे अच्छा लगा ये करके. अब बस सिर्फ 2 नहीं कर पाई ना, उसी के लिए मुझे बहुत बुरा लगा है. It's okay. How was your experience? इट वॉज़ गुड. अच्छा लगा करके. सभी हो जा रहा था, लेकिन वो 6th वाला नहीं हो पा रहा था मेरे से, और नोट वाला 7th वाला कर लिया था, लेकिन बोर्ड टच कर दिया, इसलिए बोला डिस्क्वालीफाई नहीं होगा. इसलिए अच्छा लगा करके, फर्स्ट टाइम था, अच्छा लगा. वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा करके. इसमें मतलब बहुत सारे ट्रिक्स है जो इस्तेमाल किए गए हैं, और मेरा मतलब 1 हुआ, और वो जो 7th वाला था मैंने कर लिया, लेकिन मैं मतलब बोल नहीं पाई, तो इसका मुझे दुख है. बाकी बहुत अच्छा लगा मुझे करके. What did you learn? Specifically अगर आप बोलना चाहिए इस कंपटीशन से सारे एक्सपेरिमेंट्स करके आपने क्या सीखा आज? इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें मतलब हमें अपना ब्रेन का यूज़ करना चाहिए जितना हो सके. मतलब ये ब्रेन को तेज़ करने के लिए कह सकते हैं एक तरफ से. হ্যালো টু অল অফ ভিউয়ার্স, আজকে আমাদের সাথে রয়েছেন শুভ ধর, ডিরেক্টর অ্যান্ড ওনার অফ VigyanWorld. তো আমি জিজ্ঞেস করব ওনাকে যে অ্যাবাউট দ্য কনসেপ্ট অফ VigyanWorld অ্যান্ড এই ইভেন্টটার ব্যাপারে যদি কিছু আমাদেরকে বলতে পারেন. First, I would like to talk about the concept behind which VigyanWorld is built. It is mainly built about enhancing the perception of a student. Normally আমরা কী হয়, যেটা স্কুলের মধ্যে দেখা যায় যে ও সবসময় যখন রেডিমেড আনসার শিখে বাচ্চারা চিন্তা করতে পারে না, ও পারসিভই করতে পারে না যে কী হচ্ছে আর কি. সো মেইনলি ওইটার প্রসঙ্গে আমরা যে ইভেন্টটা আজকে করছি আর কি, দিস ইজ মেইনলি বেসড অন দ্য ফ্যাক্ট যে সায়েন্স যেটা আমরা অনেক সময় আমরা যেটার পিছনে সায়েন্সটা জানি না, ওটা ম্যাজিক্যাল লাগে, এবং অনেক সময় যেটা আমরা প্রথমবার দেখি ওটা আলটিমেটলি ম্যাজিক দেখতে আমাদের লাগে, বিকজ এটা অনেক মানে কী বলবো আমাদেরকে মানে চমকে দেয় আর কি. বাট এট দ্য সেম টাইম ইফ ইউ নো দ্য সায়েন্স বিহাইন্ড ইট, ইউ উইল সি ইটস নাথিং but only science. So magic is science, এটা আমাদের হ্যাশট্যাগ আজকের. Science is magic and magic is science on that context. Okay, so what is the idea behind organizing this event in NIT today?
As because NIT hosts a yearly event called Razmatas, যাটার মধ্যে অনেক রকমের বাচ্চারা আসে, so we always like to reach out to kids and like discuss with them the magic of science. So in that context রাজমাটাসের মধ্যে অনেকগুলো ইভেন্টস থাকে, এর মধ্যে একটা ফান ইভেন্টের পোর্শন থাকে, ওইটার আন্ডারে আমরা ইন্দ্রজালটা করছি আর কি। ইন্দ্রজাল মিনস ম্যাজিক, দ্য সর্সারি অফ সায়েন্স। Okay, and basically যদি বলতে চাই VigyanWorld deals with which standards of students? Basically we are into high school right now, that is 8, 9 and 10. We are also planning into going into higher classes, but we have seen the problem here lies in with the foundation of the students. 8, 9, 10 এর মধ্যে বাচ্চাদের কনসেপ্ট এত উইক থাকে যে 12 এ উঠতে 11 এ উঠতে ওরা সায়েন্স নিতেই চায় না। So that is the main reason why we are starting with 8, 9, 10. Hopefully for now we'll be continuing with that only, but in the later years, coming years, we'll definitely move into higher classes as well. Okay, so could you tell us about the experiments that you have designed for today? Yeah, there were a series of experiments. I can't mention all of them as we have a like restriction in time, so we'll be mentioning 1, 2 or 3 events. One was dropping off a 500 rupee note that people cannot catch. Actually, if they don't know about it, it seems like magical that they will catch it, but they cannot catch it because as you have seen in the video, what happens is normally আমি যদি বাংলায় বলি জিনিসটাকে, যে নর্মাল একটা হিউম্যান বিংয়ের নর্মাল রিয়াকশন টাইম থাকে 0.25 সেকেন্ডস। তো ওই 0.25 সেকেন্ডসের মধ্যে ব্রেন ইনস্ট্রাকশন দেয় হাতকে ধরার জন্য, মানে যখন দেখলো আর যখন ধরলো ওইটার মধ্যে 0.25 সেকেন্ডস থাকে। বাট পৃথিবী আমার ওই নোটটাকে নিচে টানছে, মানে আকর্ষণ করছে আর কি। তো যার জন্য ওই নোটটা 0.25 সেকেন্ডসে 30 সেন্টিমিটার অ্যাভারেজ নিচে চলে যাবে, যেটা ওর হাত আঙ্গুলগুলো সামনে আনার আগে ও 30 সেন্টিমিটার নিচে চলে গেছে অলরেডি। সো হি থিংস হি ক্যাচ ইট, বাট হি ক্যান নেভার ক্যাচ ইট। So that is the fact ki that will amaze him, and when he knows the science behind it, he gives it with a smile. Right, and other than that, if I have to ask you about the other very tricky concept or the experiment, that was the anti-gravity thing. One is anti-gravity that happens due to center of mass and the center of object. As it goes up, actually the object seems to go up, but the center of mass and the center of gravity on which the gravity acts, actually it continuously goes down, therefore it goes down. This is the first thing. And the second experiment was refraction through the glass and then through water and again through glass. তিনটা বার হচ্ছে ওটা। লাইটটা যে এরোটা আপনি দেখেছেন, এরোটা ব্যান্ড, আচ্ছা যখনই আসে আর কি, ফার্স্ট ইনসিডেন্ট হচ্ছে গ্লাসের সার্ফেসের উপরে, তারপরে দেখবেন ওয়াটার, তারপরে আবার গ্লাস যখন বেরিয়ে আপনার চোখে এসে ঢুকছে আর কি। সো it is experiencing 3 bending. So it bends to such an extent that the point from where it starts and the point from where it ends, it occurs so much bending that it seems on the different side. এত বেশি ব্যান্ড হয়ে যায় আর কি, মানে এখান থেকে স্টার্ট করে ব্যান্ড হয়ে এখানে এসে গেল, তো আপনাকে এখানে দেখা যাচ্ছে আর কি। দ্যাটস ওয়াই অ্যারো গোজ হিয়ার। So the word is refraction and not reflection, right? Not reflection. Reflection is something that like goes and comes back. Here light is coming from the black arrow that you are seeing through the glass, then water, and then again glass, and then into your like eyes. That is called refraction. When light goes from one medium to another medium. So ওইটার সাইন্স যখন কেউ জানবে, then they can very easily get astonished. আচ্ছা এটা তো কিচ্ছু না, প্রথমবার যখন কেউ করে দেখাবে তোমার মনে লাগবে এটা কীরকম হচ্ছে, এটা অবিশ্বাস্য। So that's why the tagline I would say, magic is science and science is magic. তো এখানে আমরা দেখেছি ভলেন্টিয়ার্সরা যারা ছিল এক্সপেরিমেন্টে দাঁড়ানো, তারা আই সাপোজ দে ওয়ার ইয়োর স্টুডেন্টস, তো দে ওয়ার এক্সপ্লেইনিং ভেরি নাইসলি টু দ্য আদার স্টুডেন্টস। অ্যান্ড তো আমি ওটাই জানতে চাই যে ক্লাসেও কি আপনারা না এভাবেই পড়ান যার জন্য ওরা এত ভালো করে এক্সপ্লেন করতে পেরেছে বাকি স্টুডেন্টসদেরকে? Basically what we do is our entire structure is of 5 days a week, যেটার মধ্যে থেকে 3 দিন থিওরি পড়ানো হয়, আর একদিন আমরা সেপারেটলি এই সেশন থেকে প্লাস আগের সেশন আমরা এটা করেছি, স্ট্রিক্টলি আমরা রাখবো প্র্যাকটিক্যালস এবং লাইক দিস কাইন্ড অফ ম্যাজিক্যাল ডেমনস্ট্রেশনস উইচ উইল হেল্প দেম টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট মাচ মোর ডিপলি। আজকে যেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, দে ট্রাই ইট অলমোস্ট এভরি উইক। সো ইফ দে ট্রাই ইট এভরি উইক, দো দে নো ইট হাউ ইট হ্যাপেন্স। তো যার জন্য ওদের কনসেপ্টস মানে খুব ডিপলি ওদের ভিতরে চলে যায়। একবার যখন কনসেপ্ট চলে যায়, দেন মার্কস স্কোর করা কোনো বড় ব্যাপার না আর কি। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং উই আর গোয়িং টু ডু। অ্যান্ড 5 days a week ক্লাস হয়, অ্যান্ড টেস্ট এভরি সানডে হচ্ছে। সো ইট ইজ এ complete blend of demonstration of practical experiments as well as pure academic like commitment towards bringing results. So they get the best of both worlds. That's what it is. আমি এটা জানতে চাবো যে স্টুডেন্টসরাও, আমার ভিউয়ার্সরাও আই এম ভেরি শিওর জানতে চাবে যে VigyanWorld, how is it different? What difference or what different things does it bring to the table for the students? See, the only one thing that we completely have understood, that whenever we put a child into a complete solid like mode of competitive spirit with his peers, he can never do something that he can do. He will always feel good when he does something better than someone else.
So that is what we have completely eliminated. This is the complete motto of our class, that they should become competitive of their own potential. If they were X yesterday, they must become 2X tomorrow. So in that context, you can say we could be different because this entire competitive spirit has killed the human genius and the human potential in many ways. So in that context, the entire classes are designed, and we are definitely into academics, but at the same time our entire the thought process behind the entire organization is this, that we need to unleash the potential of each child, and that can happen only if he is not fearing that he will be compared with someone and either be declared as a success or a failure. সো আপনি যদি আমাদেরকে একটু আমাদের ভিউয়ার্সদেরকে যদি বলতে পারেন অ্যাবাউট দ্য স্কলারশিপ প্রোগ্রামস অ্যাবাউট Vigyan World. Okay. So yes, we do have scholarship programs starting from March first week. They can enroll through a particular Google form. You can attach it below the advertisement. So they can come through that and they can sit for the scholarship exams. There are 100% scholarships available for 3 students, the top 3 from 8, 9 and 10. And classes will resume from April 2nd week. After April 2nd week, most probably they will start. And then they'll get 100% scholarship for the entire courses of 8, 9 and 10, as well as for NTSC and Olympiads. From a single scholarship test, they can appear and they can feel the difference of how impactful it will become for them in the coming future. তো আজ আমরা এখানে অনেকগুলো এক্সপেরিমেন্ট দেখতে পেলাম, শিখতে পেলাম. We came to know about different experiments today, learned a lot, and so let us know in our comment section that which experiment did you like the most, কোন এক্সপেরিমেন্টটা আপনাদের খুব ভালো লেগেছে, আর আপনারা কি শিখতে পারলেন আজকের এক্সপেরিমেন্টগুলো দেখে. Please let us know in our comment section. Other than that, if you like the video, please like, share and comment. And so yeah, this is it. This is Ankita Endo signing off with camera person Sakit.